الذي أسرى بحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعرج به في مثل هذا الشهر العظيم شهر رجب الأوسط لينبه أمته على تعظيم حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويظهر بعض ما له من المقام العظيم. وأما كل مقام النبي محمد لا يظهر إلا يوم القيامة، يظهر الشرف المؤبد للحبيب محمد. أما في الدنيا لم يظهر شيء إلا 1 من 100 من ذلك الشرف العظيم للنبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau memulai ceramah dengan mengucapkan Alhamdulillah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan seperti bulan ini, yaitu bulan Rajab. Kata beliau, Alhamdulillah, Allah ingin menampakkan kepada kita keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa mulia Nabi Muhammad. Sebab kata beliau, kemuliaan Nabi Muhammad itu tidak semua ditampakkan di dunia. Paling utama nanti akan ditampakkan di akhirat. Yang nampak di dunia hanya 1% saja dari 100% kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan Allah tampakkan kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala fi Al-Qur'an Al-'Azim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Allah Subhanahu wa ta'ala akhbara fil Qur'an annahu asra bi habibi Muhammad صلى الله عليه وسلم وأن بداية الإسراء من المسجد الحرام من مكة المكرمة وتنتهي إلى المسجد الأقصى في فلسطين في الشام الذي بارك الله حوله وجعله مباركا لأنه قبلة الأنبياء والمرسلين. وإنما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ ذاك لم يكن هناك مسجد نبوي لم يؤسس بعد إلا بعد الهجرة، وكانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam ayatnya Allah menjelaskan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau menjelaskan bahwa ayat itu menjelaskan kepada kita semua bahwa Isra itu bermulai dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina di negeri Syam. Kenapa ke Masjidil Aqsa? Sebab kata beliau, Masjidil Aqsa itu dulu kiblatnya para nabi. Kiblatnya para nabi, para rasul itu di Masjidil Aqsa. Kenapa tidak di Ka'bah? Karena dulu belum ada masjid, kata beliau. Dulu belum ada masjid. Masjidil Haram belum ada, Masjid Nabawi belum ada. Maka setelah hijrah Nabi SAW barulah ada masjid, barulah nanti berpindah kiblat ke Ka'bah. Sebelumnya kiblat tersebut berada di Masjidil Haram daripada Baitul Maqdis. Itu menunjukkan kemuliaan sebab itu adalah kiblatnya para nabi dan para rasul. Bil Isra bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam من مكة المكرمة وقبل إسرائه صلى الله عليه وسلم أتاها الملك جبريل وميكائيل فشقوا صدره شقا لطيفا وغسلوه بماء زمزم وملأوه بالحلم واليمين والإحسان صلى الله عليه وسلم وأرسل له بأعظم ملكين ليكونا هما المستقبلين للنبي محمد، لأن الضيف عظيم فلهذا يكون من يأتي به عظيم. وأرسل إليه أعظم مركوب وهو البراق، لأن الضيف عظيم. الله العظيم يستضيف حبيبه محمد
العظيم صلى الله عليه وسلم لينبه أمته أن يعظموا هذا النبي العظيم صاحب الجاه العظيم صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. Sebelum perjalanan daripada Isra, kata beliau, Allah mengutus dua malaikat Jibril dan Mikail kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibelalah dada Nabi, dibasuh dengan air Zam-Zam hatinya Nabi, dipenuhi dengan hikmah dan keyakinan dan keimanan. Diutus dua malaikat agung, kata beliau, karena malaikat paling agung Jibril dan Mikail. Kenapa dua malaikat itu yang diutus? Karena yang dijemput ini adalah tamu yang agung. Kalau tamu yang agung, pasti yang jemput pun orang-orang besar, orang-orang agung. Maka menggunakan daripada kendaraan yang agung pula, yaitu burak. Sebab kata beliau, yang dijemput tamu agung, maka kendaraannya pun harus istimewa sebagaimana kita. Diutus daripada dua malaikat agung menggunakan kendaraan agung, sebab Allah ingin mengagungkan yang agung, yaitu Nabi Muhammad. Mengajarkan kepada kita, kata beliau, untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Allah saja mengagungkan Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya lebih pantas untuk mengagungkan Nabi Muhammad, pemilik daripada kedudukan yang agung, pemilik daripada akhlak yang agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أسري بالنبي محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بيت المقدس ليظهر الله سبحانه وتعالى فضل المسجد الحرام وفضل بيت المقدس، وأن هذا المسجد أي بيت المقدس أمانة سلمها الله لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأمانة من بعده على أمته أن يحافظوا على المسجد الأقصى الذي هو أول القبلتين وثالث المساجد الثلاثة التي قال فيها النبي محمد أن الصلاة تضاعف فيها الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي ب1000 صلاة، وفي المسجد الأقصى ب500 صلاة. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kata beliau, mengajarkan kepada kita, Allah ingin memberitahu kepada kita keagungan daripada dua masjid ini, keagungan daripada dua tempat ini, agar kita mengagungkan yang agung, agar kita selalu menjaga wasiat dari Nabi untuk memelihara, menjaga daripada dua masjid ini, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Terlebih Nabi SAW memberikan keistimewaan luar biasa, keutamaan daripada 3 masjid saja di dunia ini. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, salat di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat, salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, dan salat di Masjidil Aqsa dilipat gandakan sampai dengan 500 kali lipat. فأسري بالنبي محمد حتى بلغ بيت المقدس، جمع الله الأنبياء والرسل والملائكة في بيت المقدس، ثم قدم جبريل النبي محمد ليكون إماما، فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إمام الأنبياء وإمام المرسلين، شرفه الله، عظمه الله، قدمه الله على جميع الأنبياء وعلى جميع المرسلين، ليعرف العباد مقام سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau bercerita sesampai Nabi di Masjidil Aqsa, berkumpul waktu itu para nabi, semua nabi, semua rasul berkumpul di masjid tersebut. Maka tiba-tiba dikumandangkan qomat, didirikan sholat. Saat mereka hendak melakukan sholat, maka Nabi SAW yang diperintahkan untuk menjadi imam. Padahal makmumnya para nabi, para rasul lebih senior rasanya, tapi Nabi Muhammad yang jadi imam waktu itu. Kenapa demikian? Lagi-lagi Allah ingin menunjukkan kepada kita keagungan Nabi Muhammad. Allah ingin menampakkan kepada kita betapa mulia Nabi SAW, sehingga mengimami daripada para nabi dan para rasul. فقام بعد الصلاة يخطب الأنبياء والرسل، وقام الحبيب محمد
محمد يخطب فقال الحمد لله الذي جعلني رحمة للعالمين. فقام الخليل إبراهيم يقول لهم بهذا فضلكم محمدا أن جعله الله رحمة لأهل الأرض ورحمة لأهل السماء. Kata beliau, seusai daripada salat di Masjidil Aqsa hari itu dengan para nabi, satu persatu daripada para nabi, para rasul menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah khutbah di hadapan para nabi, satu-satu semua. Sampai pada giliran Nabi Muhammad, Nabi menyampaikan, salah satunya yang disampaikan Nabi pada waktu itu adalah Nabi mengatakan segala puji alhamdulillah, kata Nabi Muhammad, yang telah menjadikan aku itu rahmat untuk alam semesta. Tiba-tiba Nabi Ibrahim mengatakan kepada para nabi yang lain, wahai para nabi yang lain, sebab inilah Nabi Muhammad lebih utama daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memiliki hati yang penyayang. Nabi Muhammad membawa rahmat untuk penduduk langit maupun rahmat untuk penduduk bumi. Bahwa rahmatun lil insan wa rahmah lil hayawan wa rahmah lil jamal. Sallallahu alaihi wasallam. Kana hunaka jamal تفلت على أصحابه فلم يستطع أحدا أن يقرب منه، فذهب إليه النبي محمد قال يا رسول الله إنه يؤذيك، فقال اتركوه. فإذا الجمل يقبل على النبي محمد، فلما وصل عنده أناخ ووضع عنقه تحت الأرض يحكه في الأرض، فأصغى إليه النبي محمد فقال من صاحب هذا الجمل؟ فقال فلان. قال إن الجمل يشتكي من كثرة العمل وقلة الطعام، فاتق الله سبحانه وتعالى في هذه البهيمة. شوف حتى رحمة بالبهيمة. فلهذا قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت من الجوع. دخلت النار بسبب الهرة. واليوم كثير من الناس من يتخذ طيور معلقة ويذهب ويسافر بلا ماء ولا طعام، فيأذن في حيوانات محبوسة أو أسماك في حوض، فيسافر أو ينسى ما يعطيها، يتأثم بذلك. فليتنبه الإنسان فإن تعذيب الحيوان حرام خلاف تعذيب الحديد. ولهذا حرم علينا أن نحمل الدواب فوق طاقتها، أما بتحمل السيارة فوق طاقتها هذا تخريب الحديد. إتلاف المال أيضا حرام، حتى إتلاف المال حرام، لأن تضيعه بلا فائدة. تضيع المال بلا فائدة حرام. لو جاء إنسان عنده مال قال أنا بأحرقه، يجوز هذا؟ لا، ما يجوز. إذا ما بغيته أعطوا الفقراء والمساكين. أما إتلاف المال بلا فائدة بلا حاجة لكن لا يجوز. فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبهنا حتى نرحم الإنسان ونرحم الحيوان، لأنه أرسل صلى الله عليه وسلم رحمة لأهل الأرض ولأهل السماء. Nabi SAW diutus sebagai rahmat, pembawa kasih sayang untuk segenap manusia, untuk binatang, bahkan hewan sekalipun. Suatu hari beliau bercerita, di zaman Nabi SAW ada onta yang mengamuk. Para sahabat semua ketakutan. Maka mendekat Nabi SAW ke kandang onta tersebut. Para sahabat sudah khawatir, ya Rasulullah, kata sahabat, jangan masuk, takut nanti ditendang ke apa, diganggu sama onta tersebut. Maka Nabi SAW tetap masuk ke dalam kandang unta itu. Subhanallah, ketika Nabi masuk, unta yang tadinya mengamuk melihat Nabi langsung diam, langsung tertunduk unta tersebut. Mendekat Nabi, langsung unta itu tertunduk dan mencium kepada kaki Nabi Muhammad SAW. Terjadi dialog Nabi dengan unta. Pernahlah ngomong sama unta,
Pernah Pak? Bu, nggak ada onta di sini. Ngomong Nabi SAW dengan onta tersebut. Selesai daripada dialog itu, Nabi tanya, siapa yang punya onta ini? Dalam ada orang datang, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, wahai pemilik onta, ini onta barusan ngadu sama saya. Kamu banyak nyuruh dia kerja, kurang kasih makan. Ya, onta, bayangkan binatang aja kalau disuruh kerja dan dikasih makan marah ya, apalagi manusia. Ngadu onta ini, makanya dia marah, dia ngamuk. Akhirnya dipesani oleh Nabi, kamu bertakwa kepada Allah. Kalau punya binatang piaraan, jangan lupa dikasih makan. Apalagi onta itu kan buat bawa barang zaman dulu. Dari cerita ini kata beliau, kita itu diharamkan kalau punya hewan peliharaan tapi nggak dikasih makan. Hati-hati. Dalam satu hadis beliau bercerita, ada satu hadis Nabi mengatakan ada seorang perempuan masuk neraka sebab kucing. Nah kan sekarang musim tuh piara kucing ya. Ada perempuan masuk neraka sebab kucing. Kenapa? Kucing itu nggak dikasih makan sampai mati. Dikurung nggak dikasih makan sampai mati. Gara-gara itu perempuan ini masuk ke dalam neraka. Waliyahzubillah min dzalik. Bayangkan kenapa Nabi nyebut perempuan? Memang suka perempuan yang biasa pelihara. Laki-laki kan tidak terlalu suka ya. Maka dari hal ini kata beliau menjelaskan, kalau kita punya peliharaan boleh-boleh saja, tapi jangan lupa dikasih makan. Punya burung dalam kandang dikasih makan, punya kucing dikasih makan. Kadang-kadang kita ini melakukan perpergian jauh, kita tinggal rumah kita, kadang binatang kita nggak hiraukan, nggak kita kasih makan kepada mereka sehingga mereka mati. Naudzubillah, kata beliau, hati-hati. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada binatang sekalipun. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Jangankan binatang, kita kalau zalim, kata beliau, kita itu bahasanya kepada besi sekalipun. Beliau mencontohkan besi, maksudnya mobil. Mobil, kita punya mobil, kalau bebannya terlalu berat, kira-kira cepat rusak kan mobil? Cepat rusak kan? Bebannya keberatan, mobil truk misalkan, kapasitas 5 ton, diangkutnya 10 ton, cepat rusak mobil. Kita kalau merusak benda mati saja tanpa ada guna, itu bisa berdosa, apalagi benda hidup, kata beliau. Beliau kasih contoh, misalkan kita merusak barang kita, barang itu punya kita rusak, nggak boleh, berdosa. Kita punya duit, beliau contohkan ya, duitnya tiba-tiba saking kaya, misalkan ada orang kaya, saking kayanya dia punya duit, dibakarnya duit, boleh nggak begitu? Haram, kata beliau. Oh, ini duit saya, walaupun duit kita. Kenapa? Karena kita membuang-buang sesuatu itu tidak ada guna, tidak ada manfaat. Nyata kalau manfaat, berikan kepada orang, sedekahkan kepada orang fakir miskin, manfaat. Nah, jadi dari sini kata beliau bahwa kita kalau punya peliharaan, jangan pernah kita melakukan sesuatu yang di luar bebannya dia, dan jangan lupa pernah memberi makan kepada binatang-binatang tersebut. وهناك كانت امرأة تخدم عند إحدى أمهات المؤمنين في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل يقول اخرج هذه المرأة من بيتك فإنها من أهل النار. فقال يوم عائشة أعطيها أجرتها وأخرجيها، فأعطتها تمرا وأخرجتها من البيت وذهبت تأكل ذلك التمر في ناحية من الطريق، فجاء هرة وباقي نصف تمرة أعطتها تلك الهرة، وكانت جائعة رحمتها من جوعتها. فقال جبريل للنبي محمد ارجع تلك الخادمة فإنها من أهل الجنة. قال ليش؟ أمس كانت من أهل النار واليوم من أهل الجنة. قال نعم، لقد رحمت تلك الهرة بشق تمرة. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. Beliau bercerita lagi, kata beliau, di zaman Nabi ada seorang pembantu daripada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, seorang perempuan yang menjadi pembantu daripada Ummul Mukminin. Tiba-tiba malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, berhentikan itu pembantu perempuan. Kenapa? Karena dia termasuk penghuni neraka.
Malaikat Jibril tahu orang itu di neraka kan di surga. Kalau kita kan tidak tahu. Perhatikan, ganti bahasa, cari pembantu yang lain karena dia itu penghuni neraka. Akhirnya Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah, kasih upahnya, berhentikan. Jangan lupa kasih bekal buat dia makan, suruh dia pulang. Sesuai perintah Nabi, dikasih upahnya, diberhentikan. Ketika dia diberhentikan, dia itu ketika keluar daripada rumah Nabi, dia duduk di satu pojokan jalan, perempuan tadi itu, ya, dia lagi makan kurma, Ketika lagi makan kurma, tiba-tiba ada seekor kucing yang kelaparan. Dia melihat kucing itu kelaparan, mungkin ngeong-ngeong, wah ini lapar kayaknya. Kurmanya baru dia gigit setengahnya dia kasih ke kucing yang lapar tadi. Kucingnya makan kurma, kucing Arab soalnya ya. Kalau kucing kita tidak makan kurma. Diberikan setengah kurma kepada kucing tadi. Subhanallah, datang lagi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad mengatakan, wahai Nabi, wahai Rasulullah, panggil lagi perempuan tadi, suruh balik, suruh kerja lagi. Kenapa? Sekarang dia sudah menjadi penghuni surga. Kaget Nabi, baru beberapa menit yang lalu dikatakan penghuni neraka. Kok tiba-tiba berubah menjadi penghuni surga? Kata malaikat Jibril, iya ya Rasulullah, dia punya kasih sayang sama binatang. Bayangkan, cuma gara-gara ngasih setengah kurma kepada kucing dan punya kasih sayang kepada binatang, Allah ganti takdirnya menjadi penghuni surga. Itulah sebabnya kata beliau, Nabi itu pernah mengatakan, apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan setengah butir kurma. هذا كان صلى الله عليه وسلم يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. فلما ارتفعت اليوم الرحمه ترى الاختراعات في الاسلحه قد تطورت لاهلاك واباده البشر، وكثير من الاذيات تحصل حتى ارتفعت الرحمه. الانسان يؤذي الانسان فضلا عن الحيوان، فارتفعت الرحمه. فلهذا تجد امس نجا فيروس كورونا، ويمكن بكره ياتي ابن كورونا، وبعد بكره ياتي حفيد كورونا، وهكذا سنعيش في هذه البليات حتى يرحم بعضنا بعضا. ارحموا بالله. حينئذ اذا تراحم المسلمون تنزل الرحمه من رب السماء على اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Itulah sebabnya kita penting memiliki kasih sayang, hati yang penuh dengan kasih sayang. Karena Nabi mengatakan, sayangi yang ada di bumi, maka penduduk langit akan menyayangi kita, akan memberi rahmat kepada kita. Akhir zaman sekarang beliau mengatakan, kasih sayang di hati setiap kita itu sudah banyak yang hilang. Jangankan kita mau kasih sayang sama binatang, sesama manusia aja tidak ada kasih sayang. Kalau sudah tidak ada kasih sayang sesama kita, saling benci, saling bermusuhan, itulah sebab Allah angkat rahmat dari muka bumi ini. Jadi jangan heran, kata beliau, banyak bala akhirnya di akhir zaman. Beberapa tahun lalu kata beliau turun corona, kita nggak tahu ke depan turun mungkin anaknya corona, kata beliau. Beberapa tahun lagi nanti turun lagi cucunya corona terus yang turun. Kenapa bala-bala demikian? Musibah yang ada itu karena tidak ada kasih sayang sesama kita. Karena kalau kita memiliki kasih sayang sesama manusia, Allah akan menurunkan rahmatnya ke muka bumi. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر الشرف للحبيب محمد، فنسب له المعراج من بيت المقدس إلى السماوات السبع. فعرج به إلى السماء الأولى ووجد فيها آدم عليه السلام، ثم عرج به إلى السماء الثانية وجد سيدنا عيسى وسيدنا يحيى على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم صعد في السماء الثالثة وجد سيدنا يوسف عليه السلام. ثم صعد إلى السماء الرابعة وجد سيدنا إدريس عليه السلام. ثم صعد إلى السماء الخامسة وجد هارون عليه السلام. ثم إلى السماء السادسة وجد موسى الكليم عليه السلام. ثم ارتقى حتى بلغ السماء السابعة ووجد فيها إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال وهو أشبه الأنبياء بصاحبكم، يعني نفسه
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي كل سماء يدخلها يفضل بالترحيب من الملائكة والأنبياء والرسل في تلك السماوات التي هي في السماء مرتفعات، التي جعلها الله سبحانه وتعالى موطن لأفضل الخليقة من الأنبياء والرسل والملائكة المقربين. Di malam Mi'raj ketika Nabi naik ke atas langit, kata beliau, setiap Nabi memasuki langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai pada langit ketujuh. Setiap Nabi memasuki langit, Nabi bertemu di situ dengan para nabi-nabi yang lain. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa. Langit ketiga, langit keempat sampai dengan langit kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan Nabi Ibrahim itu paling mirip sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi memasuki setiap langit tadi, daripada pertama, kedua sampai ketujuh, Nabi selalu disambut oleh penduduk langit. Malaikat penjaga langit dan para nabi-nabi yang ada itu mengucapkan selamat datang dengan sambutan yang hangat, dengan sambutan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita betapa mulia daripada Nabi kita Nabi Muhammad. فجاوز السبع الطباق فقال الخليل إبراهيم يخاطب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح، أقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة، وأن ترابها المسك الأذفر، وأنها قيعانها مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قالها ورث له ورث في الجنة. قال سيدنا إذا يكفر رسل يا رسول الله. قال الله أعلى وأجل. ما دمت مقبل على طاعة الله فالله مقبل في العطاء لعباده، لا يمل أن يسكب العطاء والرحمة على عباده ما دام العباد مقبلون على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى رب العباد. Di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat bertemu dengan Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Muhammad dengan ucapan selamat datang. Nabi Ibrahim mengatakan marhaban, selamat datang bil Nabi soleh, dengan Nabi yang soleh, wa ibn soleh, dan anak yang soleh. Kenapa anak soleh? Karena Nabi Muhammad adalah anak atau cucu daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kata Nabi Ibrahim, ketahuilah, sampaikan salamku untuk umatmu, sampaikan kepada mereka Allah sudah menciptakan surga yang mana tanahnya saja itu wangi. Tanahnya wangi. Allah ciptakan surga itu rata, tidak naik turun, dan Allah ciptakan surga itu dipenuhi dengan keindahan. Dan tanaman-tanaman surga adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan tanam tanaman surga buat pembaca tersebut. Ketika Nabi ngomong, Sayyidina Umar bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau bacanya banyak berarti nanti tanamannya juga banyak. Kalau semakin banyak yang dibaca subhanallah, semakin banyak kebun yang akan diberikan oleh Allah. Maka kata Nabi, Allah akan memberi apapun yang kau kehendaki. Semakin banyak yang kau baca, maka semakin banyak pula yang akan Allah berikan. Sebab kata beliau, Allah itu memberi kepada kita semua yang kita inginkan tergantung ibadah kita. Kalau kita itu datang menghadap kepada Allah, apapun yang kita inginkan akan dikabulkan, apalagi di akhirat. Sebaliknya kalau kita menjauh dari Allah, Allah tidak berikan apa yang kita inginkan. Maka kalau kita menginginkan pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka mendekatlah kepada Allah. تجاوز السماء السابعة حتى بلغ سدرة المنتهى. هناك ينتهي علم الخلائق. علم الخلائق ينتهي بذلك. جاوزه
النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وماذا كانت الهدية من مولاه عندما ناجى مولاه وكلم مولاه سبحانه وتعالى؟ الهدية العظيمة التي أعطى إياها أن فرض عليه 50 صلاة عليه وعلى أمته. ومن رحمته بأمته لا يزال يراجع مولاه ويسأل التخفيف، يرجع أولا يخفف عنه ثم ثانيا ثم ثالثا حتى خفف عنه 50 فجعلهن 5. فهذا سيدنا موسى عاد اسأل ربك التخفيف، فقال لقد استحيت من ربي فسمع النداء هن 5 أي بالعدد ب50 أي بالثواب، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أعظم هدية جاء بها هذه الصلاة، الفريضة الوحيدة التي فرضت بلا واسطة ملك هي الصلاة. فالله بالصلاة، فمن حافظ عليها حافظ على دينه ومن أهملها أهمل دينه. Lalu beliau melanjutkan saat Nabi melewati daripada langit ketujuh sampailah di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha kata beliau ilmunya semua makhluk mentok sampai di situ saja. Artinya sehebat-hebatnya kita pengetahuan tidak sampai kita tahu tentang daripada Sidratul Muntaha. Maka Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah yang kita tahu perintah sholat yang tadinya 50 menjadi 5 diringankan. Dan keringanan diminta oleh Nabi. Kenapa? Lagi-lagi menunjukkan kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita. 50 kita nggak bakal sanggup. Ketemu dengan Nabi Musa terus diberikan keringanan dari 50 menjadi 5. Saat ketemu Nabi Musa mendengar 5 sholat yang diwajibkan Allah. Nabi Musa nyuruh wahai Muhammad minta keringanan lagi, minta kurangin lagi 5 pun berat, kata Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad mengatakan wahai Musa, aku malu minta kurangin terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Musa, itu 50 jumlahnya dengan 5 daripada yang kalian kerjakan. Artinya 5 rakaat atau 5 sholat yang kita kerjakan. Dari segi pahalanya seperti 50 sholat yang Allah wajibkan. Jadi luar biasa kata beliau. Ini satu kewajiban yang satu-satunya kewajiban yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi Muhammad tanpa perantara. Kalau ibadah-ibadah yang lain kan kewajibannya turun dengan perantara malaikat Jibril. Sholat tanpa perantara. Oleh karenanya Allah hati-hati kata beliau dengan sholat. Kerjakan sholat, jangan sampai ditinggalkan. Orang yang menjaga sholat, mengerjakan sholat berarti dia menjaga daripada agamanya. Sebaliknya orang yang melalaikan sholat berarti dia melalaikan daripada agamanya. هذا كانت الصلاة أفضل العبادات البدنية. الصلاة جمع الله فيها عبادات الملائكة. من الملائكة منهم من يعبد الله قائما من خلقه الله، منهم راكع من خلقه الله، منهم ساجد من خلقه الله. جمع هذه العبادات التي تعبدت فيها الملائكة كلها للمؤمنين في الصلاة. فلهذا كانت الصلاة عماد الدين. فقال صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا صلاة له. Jadi kata beliau, sholat itu adalah kumpulan daripada ibadah-ibadah para malaikat. Kenapa? Malaikat itu ada yang hanya diperintahkan sujud saja malaikat. Ada yang hanya diperintahkan rukuk saja. Ada yang hanya diperintahkan tasbih saja. Maka setiap ibadah para malaikat itu dikumpulkan menjadi satu, jadilah sholat yang Allah wajibkan kepada kita semua. Oleh karenanya kata beliau sangat penting sekali kita mengerjakan sholat sampai Nabi SAW mengatakan tidak ada agama atau tidak sempurna agama seseorang bagi orang yang meninggalkan daripada sholatnya. Kullu baitin fihi tarik salat la tanzil alaihi rahmah. Fi tarik salat la tanzil alaihi rahmah. فلا ينبغي أن يكون في بيتك أحد يترك الصلاة. بعض الناس يترك أولاده وينقضهم لصلاة الصبح ويظن أن هذه من الرحمة. لا، هذه ليست رحمة، هذا الظلم بعينه. إذ أنك لو احترق دارك
لأخرجتهم ولو بالحمل. هذه نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ فهم أولى أن تنجيهم منها إذا كانت في قلبك رحمة. Beliau mengatakan salah satu sebab penghalang turunnya rahmat adalah meninggalkan sholat. Jadi jangan sampai di rumah kita ada orang gak sholat, anak kita ke keluarga kita ke siapa, jangan sampai ada orang yang gak sholat. Kalau satu orang saja tinggal di rumah kita dia tidak sholat, Allah tidak bakal turunkan rahmatnya untuk rumah kita. Dan kata beliau, kadang-kadang orang tua ketika anaknya tidak sholat subuh tidak dibangunin, alasannya kasihan. Kasihan itu bukan kasihan, kata beliau. Kalau kita alasan kasihan, justru kalau kita kasihan sama anak kita, kita bangunin. Bukan kita biarkan mereka tidak sholat, khususnya sholat subuh. Kita biarkan kadang-kadang anak kita tidur. Bahkan kadang-kadang orang tua membiarkan anaknya tidur. Kenapa? Karena orang tuanya juga tidur subuh-subuh, nggak ada yang bangun. Ya, bayangkan kata beliau, kalau seandainya rumah kita kebakaran, kita kira-kira kita bangunin nggak anak kita? Bangunin nggak? Bangunin, kalau udah bangun kita gendong mungkin, betul? Itu kebakaran api dunia. Nah ini kalau nggak sholat ancamannya api akhirat, kata beliau. Jadi kalau kita dapatkan anak kita nggak sholat, tegur, ya, ingatkan selalu mereka untuk mengerjakan dari sholat. ورجع النبي محمد من تلك الرحلة الإسراء والمعراج إلى مكة المكرمة، ففي الصباح أخبر أهل مكة بما شاهد وما رآه وما وقع له من قصة الإسراء، ولم يخبرهم بقصة المعراج لأنهم كذبوا به بقصة في الأرض، فكيف يصدقون بقصة في السماء؟ فلما كان أبو بكر غائب، فلما رجع استقبله بعض الكفار: أما تدري ما قال صاحب؟ لقد قال أن أسري في ليلة في بيت المقدس، ونحن نسافر في شهر ونرجع في شهر، وهذا في ليلة ذهب ورجع. قال وقد قال فقد صدق، بل تصدقك؟ قال نعم، بل أصدق بأعظم من ذلك، أصدق بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلهذا سمي أبو بكر الصديق، لأنه ما تشكك ولا تردد في تصديق النبي محمد، الذي سماه الصديق هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يجعلنا وإياكم من المصدقين بكل ما جاء به النبي محمد، ونؤمن بكل ما أخبر به النبي محمد، حتى نكون نحيا على اتباعه وعلى محبته ومحبة أهل بيته، لنحشر في زمرته يوم القيامة في عافية يا رب العالمين. Setelah Nabi melakukan perjalanan Mi'raj, pulang Nabi Muhammad ke kota Makkah di satu malam, Isra dan Mi'raj di satu malam. Pagi-pagi Nabi mengabarkan, memberikan informasi kepada penduduk Makkah bahwa tadi malam Nabi melakukan perjalanan Isra. Isra itu kan dari Makkah ke Palestina, ya. Kalau Mi'raj kan terakhir. Nabi nggak cerita Mi'raj, Nabi hanya cerita Isra. Ketika Nabi cerita Isra, kenapa Nabi hanya cerita Isra? Kata beliau, cerita Isra itu kan cerita di bumi kan, dari Mekah ke Palestina kan di bumi saja. Kalau cerita bumi yang masih di bumi saja orang nggak percaya, apalagi cerita langit kan gitu. Makanya Nabi hanya cerita Isra saja. Itu pun penduduk Mekah menolak, nggak ada yang percaya. Apa kata mereka? Kami kalau ke Palestina katanya butuh waktu 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, PP 2 bulan. Ini kok bisa semalam pulang pergi sampai, sudah tidak percaya. Ribut gempar penduduk Mekah gara-gara cerita Nabi Muhammad SAW. Datang seseorang daripada kufar Quraisy ingin membuat keraguan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena saat Nabi menyampaikan, Sayyidina Abu Bakar tidak ada. Datang orang ngadu domba. Iya, dia ingin memprovokasi Sayyidina Abu Bakar. Dia katakan, wahai Abu Bakar, temanmu Muhammad tadi cerita bahwa malam itu tadi malam dia melakukan perjalanan Isra PP dari Mekah ke Palestina. PP cuma semalam saja. Wahai Abu Bakar, kamu percaya enggak? Tujuan dia datang buat ragu Sayyidina Abu Bakar. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Seandainya Muhammad cerita lebih dari yang kau dengar, aku percaya. Apalagi cuma dari Mekah PP semalam, nyata aku percaya, kata Abu Bakar. Jangankan cuma itu, lebih dari itu yang diceritakan Muhammad, aku percaya. Iya, percaya itu dalam bahasa Arab disebut as-siddiq.
Makanya Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang percaya. Maka mudah-mudahan kata beliau, kita pun tergolong orang-orang yang percaya, yang siddiq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, sehingga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kullu wahad yatlub al-qabul fi ibadatihi, fi salatihi, wa la yakun qabul fi ibadah wa la fi salah illa idza kanat ala wifq sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويطلب الدعاء القبول، ولن يكون القبول للدعاء إلا إذا كان قد صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أوله وفي آخره وفي وسطه. حينئذ يرجى الدعاء القبول. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويبارك لنا ولكم في رجب وشعبان، ويبلغنا رمضان، ويبقى فيه الصيام، ويجعل كل عبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، ويجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا شاهدا علينا، ويعود علينا إن شاء الله سنوات كثيرات، ونحن وإياكم بأتم الصحات والعافيات، محبين لله ولرسوله ولأهل بيته الكرام ولصحابته الأعلام، ويحيينا على محبتهم ويحشرنا في زمرتهم جوار سيد الأولين والآخرين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. Terakhir kata beliau, Ustaz, setiap kita itu pasti pengen qabul ya. Tahu qabul sesuai nama masjid Al-Qabul. Qabul itu artinya diterima. Setiap kita pasti pengen qabul, apa? Ibadah kita biar diterima. Dan ibadah itu kata beliau tidak akan qabul, tidak akan diterima kecuali ikut dengan ibadah Nabi Muhammad, sesuai ajaran Nabi Muhammad. Setiap kita doa pengen qabul kata beliau, ya qabul lagi diterima. Doa kita tidak akan qabul, tidak akan diterima oleh Allah kecuali ketika berdoa, di awal doa kita baca salawat, tutup doa baca salawat. Buka tutupnya pakai salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata beliau, semua itu kita akan dikabulkan Allah, ibadah kita, doa kita, semuanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kata beliau, kita semua insyaallah dikabulkan daripada doa kita, ibadah kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan atau diberkahi di bulan Rajab. Bulan yang mulia ini Allah berkahi kita sebagaimana doa Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab kata beliau. Allah berkahi kita di bulan Rajab. Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Allah panjangkan umur kita sampai nanti masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan-bulan mulia seperti ini kata beliau berulang terus, kita panjang umur sampai beberapa tahun ke depan. Dan mudah-mudahan kata beliau kita dihidupkan selalu membawa hati yang cinta sama Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. الله يتقبل الدعوات ويعجل بالاجابات، يغفر لنا ولكم الذنوب والخطيئات بجاه محمد سيد السادات، وجعل رب الحكيم من جميع الهديات. امين. اغفر لنا ولكم الله يحفظ فيما بقي وما هو هاد. بجاه الحبيب محمد سيد السادات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اصلحنا واصلح بنا واجعلنا صالحين، وحببنا للصالحين وخلينا في اخلاق الصالحين، واجعلنا كل خلق ذي وحلنا بكل خلق حميد كريم. يا رحمن يا رحيم بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. اقبلنا على ما فينا، اقبل دعانا واقبل صلاتنا واقبل عبادتنا، واجعلها على وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك لنا في الأوقات وبارك لنا في الأكوان، واجعل كل نعمة أنعمت بها علينا مصروفا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.